Som un petit ateneu de barri, però amb una vocació internacional, internacionalista humil, però bueno, aspirem a anar fent cosetes i tal, i evidentment no podíem deixar escapar l'ocasió, aprofitant l'efemèride del 102 aniversari del genocidi armeni, doncs de contribuir amb el nostre petit granet de sorra a trencar el silenci i a contribuir una miqueta a superar l'oblit i lluitar contra l'oblit en relació a aquesta tragèdia, aquest primer gran genocidi del segle XX, i bueno, juntament amb la Shoah jueva, una de les massacres que serveix per després, l'any 1944, crear el propi concepte de genocidi. Per això, avui comptem amb nosaltres. Aquest és un acte organitzat per l'Ateneu d'Hostafrancs i també per l'Associació Cultural Armènia Barcelona, que tenen un nom molt xulo, que és ACAP, i estem molt contents de poder comptar amb ells, i per nosaltres és un plaer col·laborar, i avui i sempre. I comptem amb un convidat i una convidada, en aquest cas de luxe, com són la Maria Ohanessian, si ho dic bé, i l'Armen Siroyan. L'Armen és armeni argentí, nascut a Buenos Aires, descendent de supervivents del genocidi, i ja porta més de 20 anys a Catalunya. És arquitecte i és membre de l'Associació Cultural Armènia Barcelona, i la Maria també és descendent de supervivents del genocidi, si no m'equivoco, per part dels dos avis i les dues àvies, per part de tots els avis, igual que ell, i porta també bastants anys aquí a Catalunya amb nosaltres, també és d'origen, des de l'any 81, també ets d'origen argentí, no? Exacte, nascuda a Buenos Aires. Ella, en el seu cas, entre moltes altres coses, és professora de lingüística a la Universitat Autònoma de Barcelona, no a la UB, que vam cometre un petit error al cartell, i allà vam posar la UB i era la Universitat Autònoma de Barcelona. I d'alguna manera, doncs això. Llavors començarà parlant la Maria, fent una petita introducció històrica a el que va ser el genocidi, les seves causes, com es va produir, i després ja donem la paraula a l'Armen perquè desenvolupi una miqueta també qüestions històriques i de les conseqüències del propi genocidi. Maria, com vulguis, tot teu. Molt bé, he posat aquesta imatge, que és una imatge bastant desconeguda del genocidi armeni. De fet, a mi me la van fer arribar fa un parell d'anys i és sortida al diari de la República, com això, d'Itàlia, i és una de les, per exemple, la que surt a la publicitat de l'acte, que és una de les imatges més conegudes. Per això he posat aquesta, per la novetat que representa. A mi mateixa em sobta molt perquè no la coneixia, jo crec que no l'havíem vist fins ara. La part històrica la farà ell, però començarem aquí. Tenim l'Ararat, que és el símbol dels armenis, i que com sol passar amb molts símbols d'aquests, en aquest moment no està a Armènia, està a Turquia, està molt a prop d'Armènia. Es veu aquesta imatge, és vista des d'Armènia, però està en el que avui és Turquia. I per introduir una mica la part històrica de la que ens farà aquí. Volia introduir amb aquesta cita del gran periodista polonés Kapuscinski, que diu això, la historia de los armenios se cuenta por milenios, nos encontramos en esta parte del mundo que solemos llamar cuna de la humanidad. Nos movemos entre los vestigios más antiguos de la existencia del hombre, el nombre no es del hombre. En el valle del Hrastan, cerca de Ereván, se han excavado herramientas de piedra cuya edad se cifra en 500.000 de años. La primera mención de Armenia data de hace 4.000 años y ya entonces, según reza una inscripción lítica, en su territorio había 60 imperios y cientos de ciudades. Así que Armenia es coetánea de las más antiguas civilizaciones del mundo, tiene por vecinas a Babilonia y a Siria, en sus fronteras nacen los bíblicos Tigris y Éufrates. Y ahora le doy la palabra a l'Armen perquè ens il·lustri una mica la part històrica. Poso el mapa, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, quería empezar haciendo una referencia a un historiador que decía: los armenios habitaban en Asia Menor 3 milenios antes. Su número a fin del siglo XIX era de alrededor de 2 millones. En un cuarto de siglo ellos prácticamente desaparecieron. Cataclismo natural, epidemia, no.
La respuesta la tiene una palabra definida por las Naciones Unidas en 1948, genocidio. Una voluntad sistemática y planificada de parte de los dirigentes turcos, traducido en masacres en masa o esporádicas, culminando en 1915 con el primer genocidio del siglo XX. Dos preguntas se imponen: ¿por qué y cómo? Y se puede añadir una tercera: ¿cómo explicar esta tragedia de comienzos del siglo XX que ha borrado del mapa el nombre de un pueblo entero, no siendo siquiera reconocido todavía por la historia? El primer genocidio del siglo XX se produjo en el Imperio Otomano entre 1915 y 1923. El periodo más trágico fue desde el 15 hasta el 18, que provocó la muerte de 1,5 millones de armenios. Sus ejecutores fueron los mismos que unos años después fundaron la Turquía moderna, y debieron instaurarse nuevos términos como crímenes contra la humanidad y la civilización, solución final y posteriormente genocidio. Actualmente solo 24 países, el último Alemania, reconocen el genocidio, lo que crea un agravio comparativo con el Holocausto judío. El reconocimiento internacional es una cuestión de conciencia de la humanidad y no una victoria moral, porque las víctimas somos todos, es universal, y Armenia reclama la reparación de su patrimonio cultural, la restitución de los territorios usurpados por Turquía y el restablecimiento, la unificación de los armenios en sus territorios ancestrales. El 24 de abril de 1915 no es solamente una fecha simbólica, sino es una fecha, por supuesto que trágica, porque significó la pérdida de la patria. O sea, Armenia quedó ese día, se instauró la pérdida de la patria a partir de la ejecución del plan criminal de los jóvenes turcos que gobernaban en el Imperio Otomano, secuestrando y asesinando a los intelectuales, los representantes, los profesionales de los armenios que quedaron acéfalos. Los jóvenes turcos asumieron el poder en 1908, de ideología xenófoba y estructura paramilitar. Tenían como ídolos, como modelo al ejército prusiano, y querían un imperio étnicamente uniforme. El refinamiento perverso, el exterminio brutal, estaba sustentado en una estrategia de extremismo total, absoluto, brutal. Era una política de homogeneización, o sea, todos tenían que subordinarse a ese ideal. Y entonces instauraron la política de pan-islamismo y pan-turquismo, o sea que no podía, en ese crisol de razas que habitaban, que conformaban el Imperio Otomano, no podía haber diferencias. El crisol de razas quedó eliminado, todos tenían que ser turquizados y todos tenían que profesar la religión islámica. La operación de limpieza étnica se implementó bajo la denominación jurídica de deportación o reubicación, con un sistema de doble telegrama, donde el segundo anulaba al primero para no dejar rastros. Pero todo estaba organizado, todo estaba planificado por el Estado. Por ejemplo, el escritor uruguayo Eduardo Galeano escribía: el Imperio Otomano se caía a pedazos y los armenios lo pagaron. Mientras ocurría la Primera Guerra Mundial, una carnicería programada por el gobierno otomano acabó con casi todos los armenios de Turquía. Casas saqueadas y quemadas, caravanas de desnudos arrojados al desierto sin agua, mujeres violadas a la luz del día, cuerpos mutilados flotando en los ríos. Quien no murió de hambre, sed o frío, murió de cuchillo o bala. 20 años después,
Hitler programaba la invasión de Polonia. Midiendo los pros y los contras de la operación, advirtió que habría protestas, algún escándalo internacional, algún griterío, pero aseguró que ese ruido no duraría mucho. Y preguntando a sus asesores comprobó: ¿quién se acuerda hoy de los armenios? Para los genocidas era simple la ecuación. Si el mundo había sido indiferente una vez, nada impediría repetir la destrucción masiva y el sufrimiento de millones de seres humanos, esta vez en el corazón mismo de la modernidad occidental. El carácter premeditado, sistemático y planificado de la destrucción de los armenios está presente en la amplísima documentación que disponen Alemania y en su momento el Imperio Austrohúngaro, aliados con el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Además, no solo los sobrevivientes narraron las evidencias, sino también numerosas figuras públicas como el embajador estadounidense Henry Morgenthau. Ante el silencio inicial de los supervivientes, donde el pudor ante el dolor se mezclaba con la necesidad de proteger a sus hijos de ese pasado traumático, comenzó a emerger el reclamo de justicia, ya que el genocidio tiene un cariz que lo hace doblemente doloroso, la negación por parte del Estado turco. Por eso, incluso en Armenia, el primer acto público se hizo conmemorando el cincuentenario en 1965, donde se erigió el monumento en Dzhirnagapert, el monumento a los mártires armenios, 50 años después de cometerse este acto criminal. La negación provoca que diversos sectores de la sociedad turca hoy cuestionen el relato oficial que niega los hechos. El pulso existente entre un polo de intelectuales y defensores de derechos humanos contra el establishment turco alberga ciertas esperanzas. El genocidio constituye un crimen de lesa humanidad, por tanto es imprescriptible. En el campo del derecho internacional, la materia está regulada por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas de 1948. El reconocimiento del genocidio contribuiría a la democratización de Turquía, pero hoy por hoy no están por la labor, más que nada a partir de las actitudes de Erdogan, que hereda, o sea, es el nuevo sultán y hace poco ha hecho una consulta, un plebiscito, con lo cual ahora dispone de todo el poder para modificar la Constitución y permanecer en el poder, en este caso hasta el 2029. Por ejemplo, en el aniversario, en el centenario, hace 2 años, en la homilía ofrecida por el Sumo Pontífice en el Vaticano con motivo del centenario, el Santo Padre aseguró que recordar lo sucedido es un deber no solo del pueblo armenio y para la Iglesia Universal, sino también para toda la familia humana. El empleo del término genocidio desató la ira del presidente turco, que lo criticó y lo desafió con dureza. El moderno sultán, que busca revivir glorias imperialistas, lo acusó de haberse unido al eje del mal, que conspira contra Turquía, y entonces retiró a su embajador. O sea, lo hace ante todos los países que reclaman el reconocimiento del genocidio. La falta de pluralidad informativa y en un clima generalizado de intimidación, el presidente Erdogan, en el poder desde el 2003, logró ahora que el electorado turco convalide esta reforma constitucional diseñada para dotarle de unos poderes tan amplios como preocupantes. Tras haber purgado el ejército, la policía y el sistema educativo, Erdogan podrá gobernar por decreto, evitando cualquier decisión del Parlamento. Ahora comparte una madeja de intereses económicos y de seguridad tan inextricable con numerosos países que no tendrá más opciones que lograr
entendimientos, pero hay que tener en cuenta que Turquía es, por ejemplo, la 7ª potencia mundial armamentística. Entonces, la cuestión armenia enseguida se minimiza porque hay intereses que evidentemente prevalecen. Ahora Erdogan, consciente de la exigua mayoría que le ha acompañado en esta aventura autoritaria, pone rumbo a una colisión con la Unión Europea, especialmente si se restaura, como él quiere imponer, la pena de muerte. Porque Turquía teme que la repercusión de los actos conmemorativos cada 24 de abril repercuta y dañe sus intereses. No sé, puedo seguir con la parte histórica o con la parte actual, pero quiero dar paso a María. Podemos comentar un poquito este mapa, ¿no? Perfecto. Esto es la Armenia histórica. Bueno, Armenia ocupaba históricamente, estaba limitado por los ríos Éufrates y Tigris y también limitaba con el Mar Negro y el Caspio y el Mediterráneo. Ocupaba 300.000 kilómetros cuadrados y hoy tiene solamente 29.800, o sea, menos de 30.000 kilómetros cuadrados. Sí, la Armenia actual es lo que está marcado en rosado. Un montón de invasiones y guerras, o sea, la zona estratégicamente, Armenia generalmente representó un estorbo para los intereses de las grandes potencias, incluso los europeos, principalmente Inglaterra, Francia, Alemania. Hoy por hoy quedó diezmado. Desde 1920 hasta 1991 formó parte de la ex-URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La independencia, la última, se produjo el 21 de septiembre de 1991. Las primeras manifestaciones populares se produjeron en 1988, cuando devino la perestroika con Mikhail Gorbachev, y las primeras manifestaciones fueron de la población armenia de la región del Alto Karabaj, que fue una región concedida por Stalin a Azerbaiyán, y históricamente el 93% de los habitantes eran armenios, y ahora es una región autónoma que está en una especie de limbo. ¿Perdón? No, que estaba señalando. Por favor. No se, no se ve el cursor. Creo que no. Perdón. Yo señalaba aquí pensaba. Perdón. No, por favor. Pensaba que se ve. Bueno, antes de eso, o sea, siempre ocupó Armenia una región convulsa, estratégicamente muy importante, había muchos intereses en la zona, en la región. Armenia fue el primer país que adoptó oficialmente el cristianismo en el 301, estaba rodeado por pueblos no cristianos, tiene alfabeto propio creado por Mesrop Mashtots en el 406, o sea que tiene una historia milenaria, y tuvo el imperio armenio sufrió un montón de invasiones, la región fue siempre convulsa, y cuando se produjo el genocidio, Armenia ya no existía como país, sino que eran poblaciones, vilayetos, poblada por armenios, pero no era un país. Entonces, las poblaciones armenias estaban dispersas por todo el Imperio Otomano, y eso es lo que los turcos quisieron eliminar. Esa limpieza étnica se produjo porque los armenios, pueblo emprendedor, comerciante, ocupaba cierta preeminencia en el aspecto cultural y comercial. Por ejemplo, algo que hoy por hoy resulta un poco paradójico es que los armenios crearon el primer banco otomano.
y esa preeminencia, esa situación social hizo que los turcos tuvieran como objetivo anular, eliminar a la población armenia. Ya se habían hecho una especie de ensayos macabros en 1894, entre 1894 y 1896, con la población armenia de Constantinopla, cuando los turcos masacraron a 300.000 armenios. Y luego en 1909, 30.000 armenios fueron masacrados en Adana. Esos fueron los ensayos, digamos, la prueba para luego concretar el plan criminal de eliminar directamente a la población armenia. El crimen, el plan, se concretó entre 1915 y 1923, y Kemal Atatürk, que fue el último, fue el presidente luego de la Turquía moderna. Pero todos los precedentes crearon a la Turquía moderna, y hoy Turquía no asume su historia. O sea, el genocidio armenio no existe en la historia de Turquía. Los chicos no aprenden eso en el colegio directamente, es un tema tabú, pero hoy hay intelectuales turcos que reivindican la historia, pero en un país totalitario como Turquía se instauró el artículo 301 del Código Penal, que castiga a cualquier turco que reivindique la cuestión armenia y ponga en peligro la seguridad del Estado. Por eso hay alrededor de 600 intelectuales turcos o encarcelados o amenazados incluso de muerte. El premio Nobel Orhan Pamuk tuvo que exiliarse en Estados Unidos después de recibir el premio Nobel por reivindicar, por reclamar el reconocimiento del genocidio armenio. Y en 2007 fue asesinado Hrant Dink, periodista armenio, director del semanario Agos, justamente por impulsar la reconciliación turco-armenia, pero a partir del reconocimiento del genocidio. Y así muchos sucesos, muchos hechos que hacen que los armenios en Turquía sean una minoría totalmente desplazada y que sufre vejaciones hasta hoy, como históricamente. Han quedado alrededor de 50.000 y bueno, y culturalmente están totalmente relegados y no hay ninguna posibilidad de prosperar. Le concedo la palabra a María, muchas gracias. No, solo para agregar a lo que decía, que en la Armenia histórica, ¿no?, teníamos 3 lagos, ¿no?, que eran el que estaba en la Armenia actual, Sevan, el Van, que es donde históricamente, digamos, mitológicamente es la cuna de la nación armenia, y el Urmia, y ahora el único que pertenece a Armenia es el que está en la parte pequeña rosadita, que es el lago Sevan. Bueno, yo parlaré una mica de las consecuencias tant polítiques com psicològiques del... Bueno, ara està bé. La primera reflexió és que s'ha parlat poc del genocidi armeni, però quan s'ha parlat dient que era un genocidi oblidat, negat, menystingut. És a dir, una contradicció, ja és una contradicció des del començament. No és un genocidi, la majoria de la gent no sap que hi ha hagut aquest genocidi, però els que han parlat sempre s'ha emfasitzat aquest punt, no?, que era un genocidi oblidat, desconegut, negat. Llavors aquest silenci ha tingut conseqüències tant a nivell històric com a nivell humà.
Aquesta desmemòria històrica sembla donar la raó a Hitler amb el comentari, com ha dit l'Armen, quan ell esperonava els seus militars perquè no tinguessin por en envair Polònia i en fer totes les barbaritats que calguessin, perquè diu, qui se'n recorda avui dels armenis quan havien passat potser 20 i poc, ni 30 anys del genocidi armeni. Afortunadament, però, i contra les seves prediccions, o sigui, ell va mal encertar les seves prediccions, Hitler, els crims del nazisme no es van beneficiar d'aquesta impunitat, de la mateixa impunitat que va tenir el genocidi armeni. Vahak Andadrian, que és un estudiós de dret internacional i advocat, diu que el càstig és una funció de la prevenció negativa i es pot inferir que la manca de càstig als autors del genocidi armeni coadjuvà a l'Holocaust jueu. Als perpetradors de l'Holocaust, però, se'ls aplica una dosi important de justícia retributiva. D'aquesta manera, ambdós genocidis convergeixen en relació a l'absència de prevenció, perquè no hi ha hagut prevenció ni en l'Armeni, ni l'Armeni ha servit per prevenir el jueu, però divergeixen en el que es refereix al càstig. L'armeni encara no ha estat castigat, continua impune, i en canvi el jueu sí que ha rebut el càstig que mereixia. Bé, de fet, el terme genocidi es va encunyar a mitjans del segle XX. Rafael Lemkin, que era un jueu i historiador, també va quedar no només impressionats per el genocidi jueu, sinó també perquè havia sabut del genocidi armeni. I hi ha un gran historiador, hem mencionat fa un moment a Kapuscinski, i ara un altre, un historiador periodista, però que té talla d'historiador, i també un altre gran periodista, que és Robert Fisk, que és un periodista anglès, que és especialista en l'Orient Mitjà i el corresponsal de The Independent, i té un llibre que es diu La Gran Guerra, que és, com diu el seu títol, sobre la Primera Guerra Mundial, i té un capítol dedicat al genocidi armeni i fa una llista dels extraordinaris paral·lelismes que no poden ser casuals entre el genocidi dels armenis i el jueu, que gairebé és com si el genocidi armeni ha estat un assaig, ha servit com un assaig per al genocidi jueu. I això dona la raó a Vahak Andadrian quan diu que el fet que no hagi estat castigat ha facilitat, diguem-ne, que s'hagi pogut produir un altre genocidi. Llavors, diu Robert Fisk, al llarg del desert siri s'estenen els camps de la mort dels armenis i ell els esmenta com petits Auschwitz. Homes tancats en coves, on els ofegaven amb fogueres, presoners lligats, homes, dones, nens, nus, els empenien fins al riu, mataven a un d'un tret, els estaven lligats, mataven a un d'un tret que arrossegava la resta i morien tots ofegats. Imatges com aquesta hem vist en tota la filmografia sobre, per exemple, l'Holocaust jueu. Dones que havien de marxar nues, una llista interminable d'iniquitats i horrors. Y exactamente en palabras de Robert Fisk, ahí en el frío y árido desierto, los turcos habían convertido esa hendidura, la cova, en la corteza terrestre en la primera cámara de gas del siglo XX. Los principios básicos del genocidio tecnológico empezaron ahí, en la minúscula boca de esa cueva en el desierto sirio. Als armenis els enviaven a vivendes noves i als jueus els reassentaven, no? La terminologia, reubicació, no? Deia l'Armen. I als jueus una paraula molt semblant, reassentaments. S'incendiaven les esglésies armènies com passava el mateix amb les sinagogues jueves. Els armenis morien en les caravanes o convois com els jueus als transports als camps d'extermini. També els kurds, un poble que ara pateix també els turcs i el d'afans imperialista dels turcs, van crear una organització especial, van estar enganyats pels turcs
i els kurds amb falses promeses enganyats pels turcs van tenir el mateix paper que a l'Holocaust jueu van tenir els ucraïnesos, croates o lituans. Una organització com els grups d'acció especial hitlerianes també van crear els turcs, que es deien Teshkilat i Masujeh, que no sé si l'he pronunciat bé. El mapa de deportació i extermini està pensat i organitzat com eren les rutes ferroviàries cap als camps de concentració alemanys. Fins i tot, la mitjana de presoners per vagó és la mateixa, uns 90. Primo Levi parla d'uns 80, per exemple. Després, alemanys que havien participat a la Primera Guerra Mundial amb càrrecs a Turquia van ser després col·laboradors de Hitler, entre ells un jove comandant que es deia Rudolf Hess, en aquell moment un jove militar que després va ser conegut, tristament famós Rudolf Hess. Un tal Max Erwin que presentava a Berlín fins a 15 informes sobre els mètodes i tècniques d'extermini. I encara més, es refereixen als armenis com aquells jueus d'Orient que són comerciants astuts. Veiem aquí les conseqüències d'aquesta impunitat. Si hagués estat castigat, evidentment, el genocidi jueu probablement no hagués existit. També és veritat que la història més moderna ens ha dit que el genocidi jueu que ha estat castigat no ha impedit els continus genocidis que avui dia continuen succeint. Però bueno, ha estat el genocidi armeni com una fàbrica, una experimentació del que després seria l'Holocaust jueu. Malgrat això, hem de recordar que la premsa de l'època sí que parlava del genocidi armeni. I Churchill va ser el primer en esmentar-lo en parlar del genocidi armeni dient que era un holocaust. No podem oblidar, com havia dit Carmen, a Morgenthau, a Lepsius, que apareix com un personatge molt interessant en la novel·la de Franz Werfel, Els 40 dies del Mussada, que precisament l'any del centenari va estar editat en català i la traducció va rebre el Premi de Ciutat de Barcelona, la traducció de Ramon Montos. Bé, aquestes són, diguem-ne, les conseqüències polítiques, però també tenim terribles conseqüències a nivell humà d'aquest silenci. I aquest silenci tenim són dos tipus contraposats. Tenim el silenci, per una banda, de les víctimes i per una altra banda dels victimaris. Del silenci de les victimaris ja ha expressat amb molt luxe de detalls, ha parlat l'Arment, i jo només voldria afegir que aquest silenci de la negació representa l'últim pas del procés d'extermini, ja que l'extermini físic afegeix la seva negació. I aquesta negació té un efecte molt pervers perquè si el que ha perpetrat el genocidi el nega, és com si no només no hagués existit aquest genocidi, és que tampoc han existit aquesta situació ni aquestes persones. I no voldria deixar de recordar el Premi Nobel de la Pau, a l'Elie Wiesel, que ha mort fa un parell d'anys, que la negació del genocidi ha estat organitzada com el genocidi mateix, o sigui, és un altre genocidi. Constitueix un assassinat doble. La negació es transforma en un no esdeveniment, en una mentida. El supervivent pateix per no res. El negacionisme té una mena de qualitat, per tant, immobilitzadora pel poble que l'ha patit. Una altra cosa que no se podríem dir és com ha evolucionat Turquia respecte del reconeixement del genocidi. En principi no l'ha reconegut mai, la màxima cosa que ha arribat a dir és que sí que hi havia hagut morts perquè era una guerra i que els armenis de fet eren una quinta columna que anaven contra els turcs, quan els armenis com ciutadans que eren, o súbdits, millor dit, de l'imperi otomà, també havien de fer el servei militar i també
havien participat en les guerres que feien els turcs, però que quan va arribar aquest moment els van desarmar a tots, per exemple. Sobre el reconeixement dels països ja hem parlat, i també sobre la terrible l'aplicació de l'article 301 del Codi Penal turc, i fins i tot també decrets de l'any 2003 que les escoles primàries i secundàries de Turquia no només han de negar el genocidi, no només no s'ha d'explicar el genocidi, sinó que han d'organitzar conferències per als estudiants per tal de demostrar que aquestes al·legacions armènies no tenien cap base real. De totes maneres, no hem d'esmentar, com ja hem parlat de Orhan Pamuk, un cas d'un intel·lectual turc, un periodista turc, per a mi un cas que reflexa que és una persona molt valent, i que és el net de Jemal Pasha, que era un dels 3 paixàs que estaven al capdavant de l'organització i del genocidi. I em sembla bastant important que el seu net reconegui aquest genocidi. Després també és molt interessant historiadors turcs moderns, com un que es diu Taner Akkam, que explica que les causes del negacionisme, com la manca de consciència històrica de la societat turca, tot això és la base del no reconeixement, i que la Turquia actual, en certa manera, està fundada sobre el genocidi, i que això és, diguem-ne, com un par a les rodes perquè realment esdevingui una societat democràtica. O sigui que no només afecta el no reconeixement a les víctimes del genocidi, sinó que també el poble turc és una víctima, perquè aquest no reconeixement impedeix, diguem-ne, que la societat turca avanci cap a una democràcia. No sé com de temps. També hem parlat, també és important el silenci dels victimaris, però també de les víctimes. Això ho hem viscut amb els nostres avis que han participat, que han sobreviscut al genocidi, i les reaccions són hi ha molta mena de reaccions. Una escriptora i assagista armènia de l'Argentina, que es diu Rita Kuyunjian, té un llibre sobre el genocidi armeni, sobre les conseqüències psicològiques que pot tenir, i que diu que hi ha també les víctimes passen una etapa de negació, que no volen parlar del tema, que no volen, però que això pot anar evolucionant, perquè de fet la generació que més ha fet, diguem-ne, no és la primera la que ha patit el genocidi, sinó els fills i els nets d'aquesta generació. Bé, un altre cas bastant trist que també ha parlat l'Armeni i hem comentat, és la situació de les dones. És molt interessant aquesta pel·lícula, és un documental de Susan Kardashian i parla dels tatuatges de la seva àvia. Els turcs tatuaven a les dones a les que violaven, les que sobrevivien. Algunes d'aquestes es suïcidaven si quedaven embarassades. Altres potser tenien els fills, i aquests fills, avui dia hi ha turcs, ciutadans de Turquia, que arriben a saber que tenen orígens armenis perquè són fills d'aquestes. Hi ha casos de dones que han estat islamitzades i han oblidat, diguem-ne, en certa manera, però que actualment tot això s'està descobrint, la gent està sabent, els casos aquests estan sortint a la llum. I molts casos també d'aquestes dones que quedaven tatuades perquè havien estat violades pels turcs anaven a parar als orfenats de les associacions internacionals. I solia ocórrer que molts armenis, també que havien sobreviscut, anaven a aquests orfenats per buscar algun familiar, alguna germana, algun familiar, i moltes vegades
es casaven amb alguna d'aquestes noies, que era el cas de l'àvia d'aquesta documentalista, Susan Kardashian, i és molt recomanable el documental, són uns 50 minuts i explica, l'àvia va refer la seva vida, va tenir una família, amb fills, nets, però mai va riure, sempre una persona, diguem-ne, que rebutjava tota senyal d'afecte, no era carinyosa amb els seus fills o amb els seus nets, i tot això fa que la neta Susan Kardashian inicia una investigació, això unit a aquests tatuatges que tant li cridaven l'atenció de la seva àvia, i fa aquest descobriment d'aquestes dones que havien estat tatuades per haver estat violades pels turcs. Bé, com es pot sobreviure a tot això? Perquè avui Armènia existeix o continua sobrevivint. I jo crec que hi ha una cosa que està amb la història dels armenis des del començament i que és, diguem-ne, aquesta transmissió, com fer-la, i és a través de la paraula i a través de la paraula escrita. Per exemple, Jorge Semprún, quan va rebre el Premi de la Paz el 94, va explicar per què havia trigat tant en escriure el seu llibre L'escritura o la vida, on narra les vicissituds que va viure a Buchenwald, al camp de concentració de Buchenwald. Y digo, entiéndase, no era imposible escribir. Habría sido imposible sobrevivir a la escritura. Tenía que elegir entre la literatura y la vida, y opté por la vida. Aquí està resumit aquesta negació inicial, però que després necessita expressar-se escrivint. I els armenis, en certa manera, també van tenir aquesta reacció. Com ha dit Darmen, l'any 406 es va crear l'alfabet. Aquesta creació de l'alfabet una mica també va ser per salvaguardar la identitat, perquè clar, com havia dit Darmen, els armenis estaven en un enclau rodejats d'enemics molt poderosos i necessitaven una eina que pogués salvaguardar la seva identitat. El fet de la cristianització també és un fet cabdal en la història dels armenis, perquè això no és només una qüestió religiosa, sinó que representa, és un signe d'identitat, i més en un enclau en què la resta al voltant no professava aquesta religió. Llavors, la creació de l'alfabet és el primer objectiu és poder traduir la Bíblia, els textos religiosos, però comença a partir d'allà una feina extraordinària. Aquest és Mesrop Mashtots, que és el creador de l'alfabet, i l'alfabet també és com l'ararat, és un símbol dels armenis. Hi ha monuments sobre l'alfabet, això no hi ha a cap altre país. Aquí, si a algú li interessa després veure l'alfabet, després hem posat això, però aquest és un monument, el que es veu aquí, i aquí passem aquesta. Això, si algú vol després veure l'alfabet, ho podem fer. I aquí també Kapuscinski parla sobre el alfabet y digo, así nace este fenómeno único en la cultura universal que es el libro armenio. Y aquí parla, bueno, que a partir de la creació de l'alfabet és una feina de traducció extraordinària, es tradueixen tots els, no només els textos religiosos, sinó tota la poesia èpica oral armènia, i a més, els textos coneguts de la filosofia i de la ciència de l'època. Y con Kapuscinski y muchas obras de la literatura antigua se han salvado para la cultura universal solo gracias a que se habían conservado en las traducciones armenias. Y després això fa que sorgeixin les biblioteques i una que és molt important és la que està ara a Erevan, al Madinat Aran, on es conserven els manuscrits armenis, que ara veurem dues imatges, i molts d'aquests manuscrits han estat salvats però a costa de la vida, han estat salvats durant el genocidi. Aquí tenim un d'aquests manuscrits i tenim una altra imatge també. Hi ha milers d'aquests
molts s'han perdut, la majoria es conserven avui dia en aquest museu Alma de Natarano. Passem. Bé, llavors, el que es desprèn de tot això, que també ho havia dit l'Armen en una entrevista que l'havien fet a La Vanguardia, no? Que els armenis són una mica filòlegs, un poc filòlegos, no? Perquè jo crec que sí, perquè tot diguem-ne, el fet que Armènia continuï viva i continuïn els armenis, això és realment és el fil de la memòria que el proporciona la lletra, la lletra escrita i l'escriptura. Fins i tot en les deportacions per als terribles deserts, per al desert de l'Erzor, les mares armènies a la sorra, als seus fills, que sabien que no sobreviurien ni elles ni els fills, però allà els ensenyaven l'alfabet armeni a la sorra del desert de la deportació. Llavors l'escriptura, la llengua i la paraula són el fil de la memòria i el que ens recorda qui som i no es talla mai al llarg de la història, fins i tot en aquests casos, en els casos de la deportació. I com diu el filòsof Emilio Lladó, la preservació de la memòria, l'escriptura és el mitjà més poderós per evocar la memòria. I per això l'home, la humanitat, ha començat a escriure i ha creat l'escriptura. Bé, no sé si alguna cosa... Jo voldria acabar i després fem, no sé, pregunteu alguna cosa, amb un fragment d'un escriptor armeni que es diu David Muradians i que diu, parla de la memòria, no? I diu, què penseu? La memòria és càrrega o riquesa? La memòria és una càrrega per a aquells l'esperit dels quals alberga culpes. Mireu, els primers que parlen d'oblidar el passat són els culpables. Oblidem, diuen, oblidem i anem cap endavant. No diuen purifiquem-nos, diuen oblidem-nos. I jo també tinc una resposta. La memòria ens fa homes, fins i tot si és plena de dolor. I si voleu la llegeixo finalment, no sé. Inche Karzum, Hishoutyuna Pere Teharastutyun, Hishoutyuna Pere Naranzhamar, un poku mech mehkergan, de sec. Anziale Moranarum asin Nahnarach megaborneran en Josum. Moranang asumen, Moranang ukailen karach. Chen asum makluben, asumen Moranang. Iskiese limbalashanon unem, Hishoutyuna mes marte bahun, no inis y te meches saberga. Un segundo. Solo quería explicar a partir del negacionismo oficial que forma parte del plan criminal creado, diseñado hace más de 100 años, la postura que tuvo oficialmente Turquía. Desde el genocidio hasta la década del 60, el siglo pasado, o sea, 1960, ellos declaraban que no hubo matanza alguna, que algunos armenios murieron como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y otros en enfrentamientos con las fuerzas legales turcas por traición. Esa fue la primera postura oficial de Turquía. La segunda, desde los años 60 hasta los años 80, ya reconocían que hubo algunas matanzas, pero que también fueron consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Y la última, desde los años 90 hasta hoy, Turquía reconoce que cometió matanzas que provocaron 400.000 víctimas armenias, 400.000, pero lo niega como genocidio, o sea, no reconoce haberlo cometido como un plan de Estado. Y ahora, la última, digamos, propuesta, la última novedad es indemnizar a los armenios que acrediten haber tenido bienes y que decidan volver como turcos
a las ciudades originarias de sus familias. O sea, es un imposible cínico, y esa es la postura de Turquía. Ahora se reconocen como responsables de las masacres, pero minimizado cuantitativa y cualitativamente. En su momento los turcos evidentemente saquearon y eliminaron cualquier vestigio, cualquier documento, y ahora es imposible acreditar después de 4 o 5 generaciones y después de más de un siglo. Por favor. Sí, no, por ejemplo, mis abuelos que eran de Marash. Hay Marash, 3 abuelos y una de Adana, que es donde hubo las matanzas. Claro, es que no hay nada, no hay ni un armenio ahí, no queda absolutamente ningún rastro de que ellos, ni papeles de la iglesia ni nada. Todo eso no existe, ¿no? O sea, y como en el caso, la mayoría, imposible. En la década de los 80 hubo movimiento armado impulsado por jóvenes armenios de las comunidades de Siria y Líbano para reivindicar y para reclamar el reconocimiento del genocidio por parte del Estado turco, y ellos atentaban contra representantes diplomáticos de Turquía. El primer precedente de este tipo de venganza, llamémosle, fue en 1921. El joven Soghomon Teslirian asesinó en Berlín a Talat Pasha, que era el líder del triunvirato criminal, que era el ministro del Interior, y este joven Teslirian fue absuelto por el jurado porque se demostró las razones que habían llevado a él a cometer ese crimen. Luego esto mismo pasó en 1983 con un joven francés de origen armenio, Max Rail Kilinjian, que pasó exactamente lo mismo, atentó contra el embajador turco, el cónsul turco en Aix-en-Provence, y fue absuelto después de 2 años por las mismas razones, porque pudo justificar y el jurado aceptó las razones que lo habían llevado a cometer ese atentado. No sé si hay alguna pregunta. No, que tenía algunas imágenes. Por favor. Este es el único templo que queda pagano, porque cuando se cristianizaron, eliminaron, ¿no? Yo creo que este lo conservaron porque era una residencia del rey y lo conservaron. De Armenia. Bueno, está reconstruido. No, esto es Jorvirab. Eso es el Ararat. Ese es donde se ve mejor el Ararat. Sí. Nosotros casualmente hemos vuelto hace 2 días de Armenia, de un viaje. Mi mujer es armenia y, como digo, y mis 3 hijas también lo son. Entonces fuimos un poco, la mayor no había estado en su tierra y que tocara un poco su tierra y que conociera. Y una cosa que me sorprendió mucho, positivamente y negativamente, fue la simbología histórica que se conserva y que de una manera también es un peso cultural y también subyuga la nación armenia. Esto es Jorvirab, aquí estábamos hace 4 días, y ves el Ararat, y ves el Sis y el Masis, y esa presencia constante, ¿no? Mi mujer dice que ella abría las ventanas de Yerevan, de su casa de Yerevan, y veía cada día, bueno, cuando no estaba nublado, veía el Ararat, ¿no? Y ese legado, y a la vez está tan cerca, pero de alguna manera es algo que cuando hablaba con familiares de mi mujer, hay una creencia, ¿no?, que es, bueno, pues como aquí a veces decimos que la Cataluña Nord pues se va a quedar en Francia siempre, decían, qué pena que es nuestra tierra, nunca volverá a ser Armenia, ¿no? Y la constancia de muchos símbolos del cristianismo incluso, ¿no? Yendo hacia... Fuimos a Tatef, y pasado Tatef, que están las montañas huecas,
y visitamos una iglesia del siglo XVI que estaba, como que dice, en medio de la nada, donde el Señor había perdido la zapatilla, y era muy difícil acceder a día de hoy. Era justo, además, al lado de Karabaj, es decir, había grafitis en la iglesia de soldados de la guerra del Karabaj. Y le comentaba, ¿no?, a la guía, le decía, qué raro, nuestras iglesias suelen ser muy cómodas de visitar porque están pensadas para que la gente vaya en masa, ¿no? Y aquí hay muchas que son muy difíciles de visitar. Y me decía, es que aquí ha habido invasiones persas, ha habido invasiones... Estas están escondidas porque era una manera de sobrevivir nuestra cultura mientras nos teníamos que esconder en estas montañas huecas esperando a poder contraatacar. Y ves cómo ha habido realmente... Armenia existe a día de hoy por varios factores, algunos geopolíticos y de intereses del Imperio Ruso, pero sobre todo porque ha habido una supervivencia de la especie, ya sea en la diáspora, en muchos casos, y en la propia Armenia. Y fue una sorpresa, y a la vez también hay una dialéctica que hablamos del genocidio turco como algo que pasó, ¿no? Viendo The Promise, la película ahora acaba como cerrando, ¿no?, como algo que pasó y ocurrió, pero aquí veo la bandera de Nagorno-Karabaj, sí. Hay una presencia real de que siguen en guerra, de que se sigue luchando contra la invasión turca, porque ahora Erdogan, que está hablando de acabar el proyecto de Atatürk del panturquismo, sí, y de unir los dos Karabaj, de unir los dos Azerbaiyanes y de unirlo con Turkmenistán y hacer como una pasarela panturca. Claro. Pero yo creo que ese culto a los símbolos tiene que ver, pienso yo, con el no reconocimiento del genocidio. Yo creo que si todo se hubiera reconocido y se hubiera pasado, o sea, esto que decía él, ¿no?, de Hrant Dink, que sí, unir, digamos, una buena relación, ¿no?, entre los pueblos armenio y turco, pero a partir del reconocimiento, pues yo creo que estaría pensando más en el futuro que en los símbolos, ¿no? Pienso que está relacionado con eso. No sé. Sí, ahora, perdón por hacer un paralelismo lejano, pero en Argentina ahora afloró un tema muy urticante, que es en la última dictadura, del 76 al 83, hubo 30.000 desaparecidos, y la Iglesia, siempre ligada al poder militar, ahora propone el perdón y la reconciliación. Claro, pero el perdón o la reconciliación se logra a partir del reconocimiento mutuo. Entonces, en este caso, salvando las distancias, es mínimamente similar. No hubo jamás reconocimiento de Turquía. Cambiando de tema, lo que decías de las iglesias, no solo hay en lugares recónditos, sino en los 70 años de Soviet, del 21 al 91, en la propia Yerevan, las iglesias estaban tapiadas. Entonces, sí, luego se fueron abriendo en los últimos años. O sea, iglesias preciosas, porque arquitectónicamente la arquitectura religiosa de Armenia es casi incomparable. Por eso muchos extranjeros, principalmente historiadores o científicos, la describían como un museo al aire libre.